नमस्कार दर्शक बंधु आज सकाळ 20 खबर को आलोक ज्योति ऑल इन वन यूट्यूब चैनल को स्वागत। दर्शक बंधु संपूर्ण खबर देखिबा पूर्व देखि नेबा दर्शक बंधु प्रथम खबर है चाषी को चिंता दूर एथर 2 नुहे आसीबो 6000 टंका। एथर 2 नुहे खाता को आसीबो 6000 टंका किंतु चाषी मानन को जल्दी करिबा को पड़िबो गोटे काम। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना अधीन रे एपर्यंत 16टी किस्ती रे सारा देश रे कृषक उपकृत होइचंती। वर्तमान सरकार खूब शीघ्र पीएम किसान रो 17तम ट्रांसफर रिलीज करिबा को जाउचंती। जदि आपण पीएम किसान योजनार हिताधिकारी अटंती परवर्ती किस्ती पाइबाकू हेले आपनकू ईकेवाईसी पाइबाकू पड़िबो। तेणु जदि आपण एपर्यंत एही गुरुत्वपूर्ण कार्य करिनांती विलंब न करी आज करंतु। जदि आपण एहार करंती नाही आपण पीएम किसान सम्मान योजनार 17तम किस्ती लाभ हराई पारंती। जदि आपण एपर्यंत ईकेवाईसी समाप्त करिनाहांती आपण एहाकू समाप्त करिबाकू आपणकर निकटतम सीएससी केंद्र को जाई पारिबे। एठारे बायोमेट्रिक आधारित ईकेवाईसी करा जायछि। आपण मध्य बैंक को जाई ईकेवाईसी करि पारिबे। जदि आपणकर ईकेवाईसी संपूर्ण होईछि तेबे आगामी किस्ती आपणक खाता को आसीबो 6000 टंका। आसंता 5 दिन जाय सतर्क रुहंतु सतर्क कला पाणीपाग विभाग। ताती भितरे आसुस्तिर खबर सकाळे खरा अपराह्न हेबो काल बैशाखी। आसंता 5 दिन पर्यंत एभली पाग लागि रहिबो बोली सूचना देचंती पाणीपाग केंद्र निर्देशक। खास कर उपकूल उत्तर और अभ्यंतरीण ओडिशार विभिन्न स्थान रे काल बैशाखी प्रभाव रे वर्षा हेबार संभावना रहउची। किछि स्थान रे प्रबल वर्षा संभावना रहउची। एहाकु नै रजरे रखी आसंता 4 रु 5 दिन पर्यंत येलो वार्निंग जारी करा जायछि। एही सब जिला गुडी को मध्य रे अछि मयूरभंज भद्रक जाजपुर केन्द्रापड़ा आदि स्थान रे प्रबल वर्षा संभावना रहउची। समुद्ररु जलीय बाष्प पूर्ण वायु स्थलभाग को आसुथिबा जगु वर्षा हेउची बोली सूचना देचंती आंचलिक पाणीपाग केंद्र निर्देशक। परवर्ती खबर बीजेडी रो घोषणा पत्र 100 यूनिट रु कम बिजली व्यवहार कले संपूर्ण मागणा। 100 यूनिट रु कम बिजली व्यवहार कले मिलिबो मागणा बिजली। सेही परि 100 रु 150 यूनिट बाहर करुथिले 50 यूनिट रिहाती। ग्रामांचल रे बसवास करुथिबा पाखापाखी समस्त परिवार एथिरे उपकृत हेबे। सहरांचल मध्यवित्त और निम्न मध्यवित्त परिवार भी लाभवान हेबे बोली नवीन पट्टनायक गतकाली बीजेडी घोषणा पत्र रे कहिसंती। परवर्ती खबर बाण कारखाना रे भयंकर विस्फोरण खंड खंड होइगला श्रमिकों शरीर। गुरुवार तमिलनाडुर शिवकोशी रे थिबा बाण कारखाना रे विस्फोरण 5 जन महिलांको समेत 8 जन कर्मचारी मृत्यु घटिथिबा बेले अन्य 3 जन गुरुतर आहत होइचंती। देशर फायर क्राक हवा भाव में प्रसिद्ध शिवकोशी सहर रे एही घटना घटिथिला। परवर्ती खबर संकल्प पत्रर समस्त प्रतिश्रुति पूर्ण करिवो बीजेपी। 43% शिक्षक और युवक युवती बेरोजगार अछंती और एमाने अन्य राज्य सूरत हैदराबाद बांग्लोर केरल रो इटाभाटी को दादन खटिया को जाउछंती। बीजेपी सरकार ओडिसा रे आसिला परे सबु हाथ को काम सबु खेत को पानी और सबु मुंड ऊपर छातर संकल्प प्रतिश्रुति पूर्ण करिवो। 2029 सुधा 1 कोटी ट्रिलियन डॉलर रो अर्थव्यवस्था हेबो। बीजेपी संकल्प पत्र लक्ष्य हेउची समस्तक कल्याण एवं सामग्रिक विकासित सहित राज्य रे आईन श्रृंखला परिस्थिति रे सुधार आनिबा। दुर्नीतिर मूलोत्पन्न आगाम भविष्यवाणी महिला और युववर्गर विकास कृषकर आर्थिक अभिवृद्धि बोली राष्ट्रीय मुखपात्र तथा भुवनेश्वर सांसद श्रीमती अपराजिता षडंगी कहिसंती। परवर्ती खबर निज हाथ में संसार उजाड़ी देला बापा कुनी झील पत्नी को मारिबा परे कला आत्महत्या। बापा खेलिला जुआ उजाड़ी देला सुखर संसार। ना टिकी झीलटीर मुह से देखाइला ना 7 जन्मर साथी प्रीति सामान्य दरद देखाइला। जुआ खेली लक्ष लक्ष टंका ऋण बोझ को सही न पारी शेष में 12 वर्षर झील सह पत्नी को गुली करी हत्या कला स्वामी। केवल एतिकी नुहे निजको गुली करी भी से आत्महत्या कला। झारसुगुड़ा लखनपुर रे संगठित एभली विभत्स अपराध आज चांचल्य सृष्टि करिछि। परवर्ती खबर फुलबाणी रे मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक निर्वाचनी सभा विरोधी को आत्मप्रचार दूरे रहिबाकू आह्वान। मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक कंदमाल स्टाडियम ठारे एक विशाल जनसभा को संबोधित करी विजु जनता दल को विजयी करने पाई निवेदन करिसेंती। गत 25 वर्ष धरी क्रमागत भावे राज्य रे विकास प्रक्रिया जारी रहितिबा सह एही प्रक्रिया को त्वरान्वित करने पाई षष्ठ थर पाई बीजेडी को क्षमता को आसीबा पाई आह्वान देथिले नवीन। परवर्ती खबर टीएमसी नेता उपरू मामला प्रत्याहार कला महिला कहिले धला कागज रे निया जायथिला दस्तखत। पश्चिम बंगर संदेशखाली मामला रे एबे बड़ अपडेट। टीएमसी नेता विरोध में दुष्कर्म मामला रुजु करिथिबा 3 महिला भितरु जड़े महिला मामला प्रत्याहार करनेचंती। एही मामला रे पश्चिम बंग राजनीति बेस सरगरम होईची। एही महिला को कहवा अनुसार मते यौन निर्यातना दिया जाई नथिला। टाइम्स ऑफ इंडिया रिपोर्ट अनुसार महिला जनक कहिसंती मो ठारू बीजेपी रो लोक धला कागज दस्तखत नेथिले। से माने कहिथिले आपनकु पीएम आवास योजना रो लाभ मिलिबो। एहा परे मते पुलिस थाना नै यौन निर्यातना मामला रुजु करथिले।
ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମହିଳା ଜଣକ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଓ ତାଙ୍କ ଶାଶୁଙ୍କୁ କିଭଳି ମିଛ ଦୁଷ୍କର୍ମ କେସ୍ରେ ରୁଜୁ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା ତାଙ୍କୁ ଜଣାନଥିଲା। ଧଳା କାଗଜରେ କ'ଣ ଲେଖା ହୋଇଛି ଏବେ ଏହି ମହିଳା ପୋଲିସ ନିକଟରେ ନୂଆ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଖାଲିରେ ଚାଲୁଛି 50% ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଟ୍ରେନ୍ ନିର୍ବାଚନ ମଧ୍ୟରେ କେରଳ କଂଗ୍ରେସର ଦାବି। ମୁଖ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳ କଂଗ୍ରେସ କେରଳ ୟୁନିଟ୍ କରିଛି ବଡ଼ ଦାବି। କହିଛି ସାରା ଦେଶରେ ବିଭିନ୍ନ ରେଳମାର୍ଗରେ ଚାଲୁଥିବା 50%ରୁ ଅଧିକ ବନ୍ଦେ ଭାରତର ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲୁଛି ଖାଲିରେ। ବୁଧବାର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଟ୍ୱିଟ୍ରେ କଂଗ୍ରେସ ଦାବି କରି ଜଣାଇଛି ବହୁତ ଅଧିକ ଭଡ଼ା ହେବା କାରଣରୁ 50% ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଟ୍ରେନ୍ ଖାଲିରେ ଚାଲୁଛି ଅଥବା ଏହାର ଆଂଶିକ ପୂରଣ ହେଉଛି। ଏହାର ସମର୍ଥନରେ କଂଗ୍ରେସ IRCTC ବୁକିଂ ଡାଟାର ଏକ ବିଶ୍ଳେଷଣର ମଧ୍ୟ ଉଦାହରଣ ଦେଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଚାହିଁଥିଲେ ବଲଗଡ଼ ଓ ବେଗୁନିଆକୁ ଅନେକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଯୋଜନା ଆଣିପାରିଥାନ୍ତେ। କାର୍ତ୍ତିକ ପାଣ୍ଡିଆନ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବେଗୁନିଆ ବିଜେପି ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କ ବିଫଳତାର ଲମ୍ବା ଚିଠା ଦେଲେ ବିଜେଡିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ତଥା 5T ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କାର୍ତ୍ତିକ ପାଣ୍ଡିଆନ। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଭୋଟର ସାଂସଦ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱ ଭୁଲିଗଲେ। ଡରରେ ବଲଗଡ଼ ବେଗୁନିଆ ଆସିଲେ ନାହିଁ। ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଜଣେ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରର ଅଫିସର ଥିଲେ। ସେ ଚାହିଁଥିଲେ ବଲଗଡ଼ ଓ ବେଗୁନିଆକୁ ଅନେକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଯୋଜନା ଆଣିପାରିଥାନ୍ତେ। ସେ ଚାହିଁଥିଲେ ବେଗୁନିଆର 100ରୁ ଅଧିକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ମଧ୍ୟମ ଶିଳ୍ପ ହୋଇଥାନ୍ତା। ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥାନ୍ତେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ MVA ପାଇବ ଏତିକି ଆସନ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କଲେ ଶରଦ। NCP ଶରଦ ଚନ୍ଦ୍ର ପାୱାରର ନେତା ଶରଦ ପାୱାର ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ନିର୍ବାଚନର ପ୍ରଥମ 3 ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ପାଇଁ ନିରାଶାଜନକ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି। ପାୱାର ଏହା ମଧ୍ୟ ଦାବି କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ମହାବିକାଶ ଅଘାଡ଼ି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ 48ଟି ଆସନ ମଧ୍ୟରୁ 30-35ଟି ସିଟ୍ ଜିତିବ। ମାର୍ଜିନ ସହିତ ନିର୍ବାଚନରେ ଜିତିବେ ବୋଲି ଶରଦ ପାୱାର କହିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଥମ 3 ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ପାଇଁ ନିରାଶାଜନକ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମୋଦି ଶାସନରେ ବେଟି ବଚାଓ ନାରା ବଳାତ୍କାରୀ ବଚାଓରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ 2024 ପାଇଁ ଏବେ ସରଗରମ ରାଜନୈତିକ ମାହୋଲ। ସବୁ ଦଳ ପରସ୍ପର ଉପରେ କାଦୁଅ ଫିଙ୍ଗିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଏହି କ୍ରମରେ ଗତକାଲି ବିଜେପି ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସର ଜାତୀୟ ମୁଖପାତ୍ର ଶମା ମହମ୍ମଦ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ 10 ବର୍ଷର ବିଜେପି ଶାସନରେ ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷରେ ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରତି ବଳାତ୍କାର, ହତ୍ୟା, ଅପହରଣ ଓ ନିର୍ଯାତନା ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ଘନିଷ୍ଠ ରାଜନୈତିକ ସହଯୋଗୀ ନେତା ଓ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ। ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ ପରିବର୍ତ୍ତେ ସରକାର ସେମାନଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଉଛନ୍ତି। ଏପରିକି ବଳାତ୍କାର ଓ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନେତାଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଦଳୀୟ ଟିକେଟ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି। ଫଳରେ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ମହିଳାମାନେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ବୋଲି ଶମା କହିଛନ୍ତି। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ବେଟି ବଚାଓ ଓ ନାରା ଆଜି ବଳାତ୍କାରୀ ବଚାଓରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରାଜାଘର କଳି, ପରିବାର କଳି, ବିଜେଡି ତଣ୍ଟିରେ କଣ୍ଟା। ନିର୍ବାଚନ ଆସିବା ସହ ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛି ରାଜାଘର କଳି। ବଲାଙ୍ଗୀର ବିଧାନସଭା ଆସନରୁ କଳିକେଶଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିବାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ରାଜ ପରିବାରର ବହୁ ତଥା ଅନଙ୍ଗ ଉଦୟଙ୍କ ସାନପୁଅ କଳିକେଶଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଅଦ୍ରିଜା ମଞ୍ଜରୀ। ସେପଟେ ଚାନ୍ଦବାଲି ବିଧାୟକ ବାପି ରାୟଙ୍କ ଅଳୁଆ ବଢ଼ାଇଛି ଚାନ୍ଦବାଲି ବ୍ଲକର ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ମାନସୀ ସାହୁଙ୍କ ଏକ ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓ। ଘରୋଇ ହିଂସାର ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ରାଜ ପରିବାର ଘେରିବା ସହ ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ଶାରୀରିକ, ମାନସିକ ଓ ଯୌତୁକ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଛି ସେ ପରିବାରରୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢୁଥିବା ତାଙ୍କ ଦେଢ଼ଶୁର କଳିକେଶ ନାରାୟଣ ସିଂ ଦେଓଙ୍କୁ ଭୋଟ ନ ଦେବାକୁ ବଲାଙ୍ଗୀରବାସୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଅଦ୍ରିଜା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଗଡ଼କରୀଙ୍କ ରାସ୍ତା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ଜୋରଦାର କୋରାପୁଟରେ ଛତିଶଗଡ଼ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ମାଲକାନଗିରିରେ ଆସାମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଏପଟେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସାଦରେ ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀଙ୍କ ଜନସଭା। ନିର୍ବାଚନ ଯେତିକି ପାଖେଇ ଆସୁଛି କେନ୍ଦ୍ର ବିଜେପିର ତୁଙ୍ଗ ନେତାଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ ସେତିକି ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଗତକାଲି ଆସାମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ବ ଶର୍ମାଙ୍କ ସହ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆସି ବିଜେଡି ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ସଡ଼କ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ ପାଇଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଗଡ଼କରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କଂଗ୍ରେସ ଗଡ଼ରେ ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ହୁଙ୍କାର, କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଲେ ମୁସଲିମଙ୍କୁ ମିଳୁଥିବା ସଂରକ୍ଷଣ ହେବ ଉଚ୍ଛେଦ। SC, ST ଓ OBCଙ୍କୁ ମିଳିବ ଅଧିକ ସଂରକ୍ଷଣ। ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ଯେତିକି ଆଗଉଛି ସେତିକି ରୋଚକ ହେଉଛି। ଶାସକ ଦଳ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ବିରୋଧୀ ଉଭୟ ପକ୍ଷରୁ ଜବରଦସ୍ତ ବୟାନବାଜି ହେଉଛି। ତେଲେଙ୍ଗାନାର ଭଙ୍ଗିରରେ ନିର୍ବାଚନୀ ରାଲିକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ଅମିତ ଶାହ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ନିର୍ବାଚନ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ବନାମ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଏହି ନିର୍ବାଚନ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଚାଇନା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ବନାମ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଭାରତୀୟ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥାଏ ବୋଲି ଶାହା କହିଛନ୍ତି। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଋଣ ଛାଡ଼ କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଛାଡ଼ କରନ୍ତି ନାହିଁ।
ଚାଷୀଙ୍କ ବାର୍ଷିକ 15,000 ଟଙ୍କା ଦେବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ ହୋଇନାହିଁ। କୃଷକ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ପୂରଣ ହୋଇନି ବୋଲି ଶାହା କହିଛନ୍ତି। ନିକଟରେ ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ କଂଗ୍ରେସ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଦଳ ଭରପୁର ଜୋଶରେ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ବିଜେପି ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ନିଜର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ଖଟାଇ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ ବୋଲି ଦାବି କରିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଖବରଗୁଡ଼ିକ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଆଲ୍ରେ ଦବାନ୍ତୁ। ଆଉ ଭଲ ପାଇବା ସ୍ୱରୂପ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ରଖିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ହିନ୍ଦ।